market solo bodo khai je kabe যে 33 লক্ষ 80,000 টাকা বাই जों 10টা स्टॉल नाम का मोर डिजाइन टोटली इंडिजिनस डिजाइन इंडिजिनस को नि अर्थ बुइनि थानि हायार खायमाया जों पीटीएडीसी नि इंजीनियर रं बिसिंतिनो मोर डिजाइन खायगा and totally this would fit the requirement of our unemployed youths 33,80,000 Angapur EM agriculture Tongmani thereafter Diri and Deputy CEM Ngomono Map Hiok Paiga Tei Kaisha market stall Tangan Musumanga by Noit EM Nitheke market stall Tanga with Deputy CEM Ungai Deputy CEM Nitheke Kaisha Tanga Tamuzani Unai এখন ওরা আসুকে সুইসাইড বাই থাজিং সালাইকা মনি দুই তালা সাকাও যদি ফাউন্ডেশন চেক খাইনে if it is possible double story খাইনি চান্স তো we definitely extend it if not অন্তত 3 রুম লবই মডার্ন একটা রেস্টুরেন্ট খুলগনা নিওরো কাইসি স্কোপ তো আর চিনি chief guest ini just hamani koina ni nagi aro haite ang sak sak ni jano koyu angka haite aishugo mukri sisakana nugo Khumulwng pakogo Tripura pakogo ya Kamalpur thang bhayo lama kinaro tam khlaiya nangnai sak sak no sang koyu haite nang hai khlai and our CEO sir also he knows we have very good working relation in the last probably 6 months I think. We keep chatting, we discuss on different issues. Dinibo is a very broad-minded and very innovative CEO from Khumulwng. And I think day before yesterday I requested him, asset file sign kaye, bokrok kamno nungo, bokrok haliata khiji. Additional CEOs are no file thagri manga thagri paise de. Put your good brain for good work. We discuss. Chini CEO sahab jokhon agriculture department of state of Tongpuru, many innovative things he implemented. Orobo edishobo khlainani bagi bochai to bitum. Jointly sometimes we discuss about project. Central government no bhai kai rohri project to bunai nai chini thani to rang borok busa kri busa aziman hoite mai kri mai baziman hoite heto tongko kintu rang kri ranga zinali kan rang niya machine az a note agi naga khorcha phai aro sao rang snamani machine bolongo lock khaija gabo tam khurugati aburo rang muk chapok banu an bisas sali ai husug rang mar nai 20 lakh nung rohor de 20 লাখ রেখে না 100 কোটি না আং রহর দিয়ে অনেক বড় রহর নাই ঠিক আছে কারণ হাসা কাও রাং সাপকদানি আবুনি অধিকার কা রিজার্ভ ব্যাংক ইন্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া তো বসিবি যে রাং সাপক মানে বাকি যদি চিনি দারো রিফানো বা চিনি সিউ ফানো যদি মেশিন তুই সাপক যায় আর নোট ন জানে আবু নকল নোট জেল হাজত বুবি নাই or rang chini thani rang sapongna machine mo kri ar rang mo chini thani sufficiently kri moni bagai more rang tu buna hangai chen hoi state government hoi central government to sun convince ma khlaine project ni bisingte that this project can be viable for our youths aro chini CEO is the best fit person Bobai Kavansan discussed Klaidai. I think after his arrival, Duitala market, Tarpore FPO, Khumulwng Vyapar Musul Kok Salai Tomo, Amtiro Klai Judichal, FPO Khumulwng Khankai, directly central government Theke, Lokho Taka Rantu Gunani, Zangman. But we need time.
যেখানে 37 বছরও হয় ওর থাপ লাগলানি থাকা হয় চেংরেং রেং 3 নক লানি থাকা মনো তাবুক সাজকনান বাগি নাম্বার 1 কা প্ল্যানিং ওর কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার আসুক যাক आंबो खरचा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग तंफ्रुसनो फोरोंगो good planning means 50% of your project is complete good planning मानना है प्लान छाड़ा गणेश आनो सागा और दुई ताला टांगने आरो आं दुई ताला टांग रखा सागा ना सार मो दुई ताला सागा मखरा खुंजु हाइते कैसे तिखलाई हाइके टांगखाय आबो किंतु आबो planning has to be cool brain थी जेमन और इलेक्ट्रिफिकेशन ने ताबकता प्लानिंग खायছে आगामी 25 বছর থাকলে খুমলুঙ্গ বরক মিনিমাম 5 লক্ষ বরক কম এবং খুমলুং প্রশান্তনাংমা জম্পুই জলা পর্যন্ত নামি নেই বিনি ড্রেনেজ সিস্টেম বিনি টেলিফোন নেটওয়ার্ক ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন মনো जों नायो जे हा सागाते हा बिसिंते बाहायख्लाय आबनो ख्लाय आगामी 25-30 বছর হলো 5 লক্ষ বরক টিপ্রাসার গরো উন খুমলুঙ্গ তম্ভারো আগরতলা নাইতামো ও টেলিফোন তার সিনাগা চক লাইসা কয় দিলি আগরতলা শহর চক জাংনাंगौ তাঙ্গে ওয়ানসার গো বখরক গনাং ফানো বেশি প্ল্যান করিছে হইতে কিন্তু মঙ্গোলিয়ান রং নাইয়া থাকায় ব্রেইন আছে সাপিয়া ফানো চিনি প্ল্যানিং অনেক গাহাম সো উই ওয়ান্ট টু প্ল্যান and progress our planning ni bagi zd umthong zonal ni chin engineer umthong planning department to chin pwd department to agriculture uchin independent kaisa agri wing khulobin har o agri wing khulob mani porano norok naiji tabu tripura ganangi chini rangza to chini ya phao root site cell counter the concept proposal to mukai and this root site cell counter bus awoi chini buri ro muya phalnani chichiri phalnani mukhonsok phalnani moro kintu chung edise haparbo phaimani ulono omo umo these are all indigenously designed and decorated omo kebo Malaysian mutubuya government of Tripura mutubuya with so much of pride and satisfaction we can tell TTADC sak design klaye implement khayeni saksham we are capable of doing that ebong chin engineer ro right path kintu tini choluito not only that sangoro TTADC no te effective khainan bagai after the arrival of our CEO CEM the entire executive committee Chungsasa CEO TCS IS officer ro gahai good officers sung bhai ke chini thani 40-45 jon efficient officers namnani aboni bukha gobo chung yapri relaito so that khana jokon some Iyengar some Kasturi Rangan some Rangorajan pai ana sapai kai chini charo bolna sir English is not spoken like this. English has to be spoken the way students from Don Bosco, Holy Cross and Central School, Kendra Vidyaloyni Borro, Hai je English samai ke sade and no manna and ya. So abo jokhon chunklai manai TTAD shuo. Dilli ni phainai IS officer opon se chair chok chasu gating nahi. Abon bukha ko chung thanglai.